नमस्कार मित्रांनो, हांव टिमरे उलयतां. दिसता पुर्वरीम ट्रेनिंग कॉलेज आहा पळय, ट्रेनिंग कॉलेजा कडेन आसा. हो पळय मॉल आसा न्हू, मॉलाच्या सायडीक जो हायवे आसा पळय, कॉलेज म्हणटा आमी कॉलेजा कडेन, ट्रेनिंग कॉलेजा कडेन तुमकां एक दाखोवन दिवंक सोदता हांव. हांगा पळयात रस्तो आसा पळया, मॉलाच्या फाटल्यानूच जो फ्लायओवर आहा पळय, फ्लायओवराच्या सायडीक गाडे बीन आसा. तुमकां दाखोवंक सोदता पळयात, हांगाच्यान खंयच्यान तरी उदक येता पळय. कसलें उदक तें कळना, घाणी पडलेली आसा. एक सेवरेजीचें उदीक कितें घाणी सारकें पळयात. एक मॉलाचें येता काय हॉटेलांचें येता, खंयच्यान काय कळना. हे मातशें कन्सर्न ऑथॉरिटीन लक्ष दिवपाचो. घाणी पडलेलो आसा, तुमकां दाखयता लायव्ह हांव. हे पळयात हांव कॉलेजा कडेन आसा, मॉला कडेन अपोजीट रोड आहा पळय, थंय कॉलेज म्हणटा. हे पळयात, आनी ती घाण हांगा येवन जॉयन जाता. तुमकां लायव्ह दाखयता परत. त्या सायडीच्यान वचोन हांव पळयात, फ्लायओवराच्या सकयल जो हॉटेल मॅनेजमेंटाचे कॉलेज हा त्याच म्हणटा रोड हा. पण न्यू आता फ्लायओवर केला, कॉलेज रोड. तुमकां लायव्ह दाखयता हांव. पळयात, तो व्हाळ खंय तरी हांगा येवन कनेक्ट जाल्लो आहा. पळयात मित्रांनो, हांव पर्वरी आसा, फ्लायओवराच्या सकयल कॉलेजी कडेन. हे पळयात, हे कितली घाण. आनी हे उदक खंयच्यान येता कांयच कळना. हांव इतलेच होप करता की खंय तरी आमी उदीक पियेतात थंय एक कनेक्ट जायना जाल्यार पुरो. हे पळयात, इतलो वास सुटला हांगा, घाणेरडो वास सुटला. हेची दखल मातशी घेवची. हांव लोकल पर्वरी वाठाराच्या आमदाराक सुद्दां रिक्वेस्ट करता, रोहन सराक, हांव कोणाक थंय टिमींग धाडचें आनी पळयशें. पळया, ओ सेवरेजाचें उदीक खंयच्यान येता काय कळना. हे पळयात गायज, घाणी. हे खंयच्यान कनेक्ट जाला कांयच कळना. पळयात, पर्वरीम कॉलेजी कडेन मॉलाच्या सायडीक इतकी हांगा घाण आहा, चलोवन सुद्दां सारकें भिरांत दिसता. पळयात, हे पळयात, हे हांगाच्यान उदीक येता. पळयात, हे खंयच्यान येता, कितें येता कांयच कळना. हे कोण तरी सिवरेजाचें उदीक हांगा सोडटा. पळयात, इतले घाण आसा हांगा, आनी घाणी पडला. हांव लोकल आमदाराक रिक्वेस्ट करता की हांव टीम धाडचे कन्सर्न डिपार्टमेंटाक, आनी हांव पळयचें एक उदीक कोण सोडटा आनी तेंचेर बरी फायन बसपाक जाय. गोवा पॉवर ऑफ सोशल मिडियाचेर हांव लायव्ह आसा. पळयात, हांगाच्यान येयल्यार इतली घाणी म्हणल्यार कसलो येता हो वास. पळय जाल्यार पळया, कोण सोडटात तेचे मातशें इन्क्वायरी जावपाक जाय. पळयात, इतको घाणेरडो वास येता हांगा. काय बरो फ्लायओवर केला, काय बरें हांगा रोडाचें काम चालू आहा. रोड जाला ऑलमोस्ट, आनी हांगा घाणी पडला. तुमी आसता हांगा केन्नाच्यान हें चालू आसा? किधर से ये दिखा केन्नाच्यान म्हणटा तूं येता वास? खूप दीस जाले. आनी तुमी कोणा कडेन कंप्लेंट बी केल्ली? पंचायत को किया था? दिखाव थोडा. पळय, आतां म्हणटा हे खूप म्हयने जाले म्हणटा हांगा वास येता. आनी खंयचोच कन्सर्न डिपार्टमेंटान ही लक्ष दिवपाची गरज आहा.
हांव रोहन सराक रिक्वेस्ट करता की हांव खंयच्यान तरी टिमीक धाडूं कन्सर्न डिपार्टमेंटाक धाडून हांगा पळोवपाचें. हे पळय पळयात, हे मोव म्हणटा तो मॉलाचें म्हणटा उदीक. हेचेर मातशी इन्क्वायरी जावपाक जाय. पळयात, ह्या वाठारांतले पंच मेंबर सरपंचान येवन मातशें हांगा पळोवपाक जाय. पळयात मित्रांनो, कितली घाण आसा ती. हांव इतलेंच मागता की आमी ड्रिंकींग वॉटराक हे कनेक्ट जावपाक जायना. क्या बोल रहे थे सर? हे पळयात, हे लिंक खूब म्हाका व्हडलें दिसता आनी सकयल्यान कोण तरी सोडटा उदीक. हे पळयात, हे पळयात. आनी हेंचें म्हणणें आसा की सगळे मोलदी गोवाचो उदीक हांगा सोडटा म्हणून. श्रेवेजेचें उदीक हांगा सोडटा. पळयात, तुमकां लायव्ह आसा गोवा पावर ऑफ सोशल मिडियाचेर. पळयात मित्रांनो, हे पळयात, हो कनेक्ट जाता मॉलाक. अशें म्हटलें जाता, हे म्हणटा की मॉलांच्यान सगळे सोडटा म्हणून. पळयात, हेचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी कोण सोडटा तेचेर फायन बसपाक जाय. पळयात मित्रांनो, इतलो घाणेरडो वास सुटला हांगा. पळयात, हेची दखल कोणेनूच घेवंक ना. पळया, गोवा पावर ऑफ सोशल मिडिया लायव्ह आसा पोरवोरीम कॉलेजी कडेन. शिवाजीचो स्टॅच्यू आसा तेच्या सायडीकूच. हे पळयात, हे पळयात मित्रांनो, इतली घाण सोसूंक जायना. इतली घाण ही हांगा. हे कोण सोडटा, हे प्रकरण कोण कितें करता हेचेर लक्ष दिवपाची गरज आहा. पळयात, तुमकां लायव्ह दाखयता हांव. पळयात, पळयात मित्रांनो, आनेक फावट हांव रोहन सराक उलो मारता की जाता तितले बेगीन हांगा कन्सर्न डिपार्टमेंटाक ताणें धाडून दिवपाचें आनी स्वता येवन हांगा पळोवपाची गरज आहा. पळयात, परवरी एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन जाल्लें आसा आनी ह्या मॉडर्न परवरीन हे पळयात कितें चल्लां तें. कोण उदीक सोडटा, कितें सोडटा हेची दखल घेवपाची गरज आनी तांकां हेवी फायन मारपाची गरज आहा. अनेक फावट सांगता, हो ड्रिंकींग वॉटराक हांगा कनेक्ट जावपाक जायना. हे पळयात, वॉटर फ्लो तरी असो येता की डायरेक्ट इंडिकेशन दिता की मॉला कडल्यान. पळया, हांव मॉलाचें म्हणना, मॉला कडल्यान येता. आतां ते इन्व्हेस्टिगेशन करपाची गरज आहा. पळयात, हांव परवरी वाठारार जो कन्सर्न डिपार्टमेंटान हांगा येवन पळोवपाची गरज आहा. पळया मित्रांनो, कितलो घाणेरडो वास मारता. आनी अशें आमकां आयकपाक येता की हे 3-4 म्हयने जालो असोच घाणेरडो वास येता. पावसान म्हणून म्हाका दिसता कळोंक ना. आनी हांव रिक्वेस्ट करता हो व्हिडिओ मातसो शेअर करचो की हो कन्सर्न डिपार्टमेंटाक, कन्सर्न मनशा कडेन हो पावपाक जाय. दीस इज व्हेरी सिरियस कन्सर्न आसा हो. पळया, हितून कितेंय जावं शकता. मलेरिया तर 101% आसा भितर. इतलो घाणेरडो वास मारता. आनी कितें सांगपाक जाय तुमकां? पळयात, सो व्हिडिओ मातसो शेअर करा. अनेक फावट हांव परवरच्या आमदाराक रिक्वेस्ट करता की हांगा येवन पळयचे, कन्सर्न पर्सनाक धाडचे आनी कोण हांगा कितें करता तांकां हेवी फायन मारपाची गरज आसा. थँक्यू.